Artista search in television history. Starstruck 5. Every weekend on GMA. Tuloy-tuloy pa rin. Alright! Yeah, that's right. Mga kapuso, alam nyo, ang saya-saya ngayon ng December. Hindi lang dahil malapit na ang Christmas, pero kasama natin yung December cover of FHMC LJ. Ang sexy! Hello! Good afternoon mga kapuso. Ayan. Sana pumili po kayo ng FHM December issue. And I just wanted to thank GMA Honor Center, FHM, and Jonah Tixon for my makeup today, Raymond Co for my hair, si Ate Anita, my friends, si Riza, tsaka si China na ever promoter. Ayun. Yun, alright. Congratulations ulit, LJ. At o nga pala, ito, ipopromote ko na. SRO Cinema Serie presents Exchange Gift with Francis Magundaya, Riza Cenon, Nadir Samonte, Jean Padilla, starting on December 10 yan, After Shining Inheritance, syempre, directed by the one and only Derek Mac Alejandre. Panoorin nyo po. Yan, ang dami ng mga contestants. 5,000 na nag-audition, 500 lang ang bumalik today. Nag-eliminate kami ngayon ng 2 beses today, pero ilan kaya matitira? Ilan pa kaya? Ang dami ninyo, ha? Kaya galingin nyo kasi marami next. Dapat galingin nyo talaga, ha? Ginajudge pa rin ang lahat ng mga galaw nyo at mga face nyo. So, galingin nyo mga dancers. Okay, dito sa SOP, fully charged pa rin ang sayawan at hatawan. So, let's bounce with Mark Heras with the latest dance craze, together with Carl and the Kidowakis. And together with SOP, once two remaining contestants, here are China, Yazzie, Nicole Angela, Riza. Here's Kulos! Alright! Hey. Here we go! HOM, Music Factory, Red Room Factory. Esto es mundial, papi. La historia de los culos. Yo fue el primero y aquí él puso un culo. Desde aquel entonces todo el mundo tiene culo. Desde que tú naces Beto te das por él. John Woo tiene culo, Bin Laden tiene culo, Hugo Chávez tiene culo, el Papa tiene culo, Paris Hilton tiene culo, poco, pero tiene. Yeah. Para tú sentarte, usas el culo. Para tú bailar, usas el culo. Para caminar, usas el culo. Todo el mundo tiene culo. Sácalo, mueve, pa'lante, pa' atrás, mueve, mételo, sácalo, mueve, pa'lante, pa' atrás, mueve. Hay culos repingones también, culos cagones, hay culo asegurado y de todos los colores. Low tiene culo, Beyoncé tiene culo, Shakira tiene culo, Buenafuente tiene culo. Para tú sentarte, usas el culo, para tú bailar, usas el culo, para caminar, usas el culo. Todo el mundo tiene culo.
Eto pare, siguro marami nagtatanong sa ating mga manonood, para saan kaya yung Christmas tree na nakikita nila pare? Yan, tuloy-tuloy ang Christmas celebration sa pagbabalik ng SOP Fully Charged! Te voy a contar la historia de los culos. Yo fui el primero y aquí él puso un culo. Desde aquel entonces todo el mundo tiene culo. Desde que tú naces todo el mundo